Okay, ngasigi Sunday service ki damakta koina scripture se Luke chapter 10 degi koi paase. Luke ki chapter 10. Luke chapter 10 verse 25 to 35 pawai page. Luke ki chapter 10 verse 25 to 35. I English the parakani. Now behold, a certain lawyer stood up and tested him, saying, Teacher, what shall I do to inherit eternal life? He said to him, What is written in the law? What is your reading of it? So he answered and said, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. And he said to him, You have answered rightly. Do this, and you will live. But he, wanting to justify himself, said to Jesus, And who is my neighbor? Then Jesus answered and said, A certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among thieves, who stripped him of his clothing, wounded him, and then departed, leaving him half dead. Now by chance a certain priest came down that road, and when he saw him, he passed by on the other side. Likewise, a Levite, when he arrived at the place, came and looked and passed by on the other side. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, and he saw him. He had compassion, so he went to him and bandaged his wound, pouring on oil and wine, and he set him on his own animal, brought him to an inn, and took care of him. On the next day, when he departed, he took out 2 denarii, gave them to the innkeeper, and said to him, Take care of him, and whatever more you spend, when I come again, I will repay you. So, kuina 35 pawa, kuina pare. Kasi Bible da yengba matamda, Bible da oiro natraga taibong pansi da hingba matamda, kari gumba akoy ngonda exact gyan. Have the exact information have se lay bataradi karinom tamda kinangai lete aduga wakan wanangai shu lete adubu karigumba akoi ne exact gyan have se lay tabataradi kari toguni akoi ngonda confusion aduga rest have se koina pothaba have se koina phangbangamo karigino matamda oigadra oiroidra haibase asikhakta karino matamda chingnaba laigini aduna akoina anauba jaga chatpa matamda anauba lamda chappa matamda mi unanangai chappa matamda akoina thauba tarasu asida lao haib tarasu kari tawgem tamda akoina hekta aina chali balambi se oigadra ko he Nongma aisina asigi thawbal gi lambi se yamna kan upun laibini na aisina mayai lambi gi matung lambi se aina inge aina mayai gi lambi si dai ta chalaga aise lamkhai da chake khan adubu mayai lambi se laye di khange adubu aina thorakpo matamda aisina aingonda karima lai game tamda asi mayai lambi oibra oidabra aina gari se khamaga aina mingonda si mayai lambi gi asi mayang impan gi lambi ra haimam tamda hoi mani heraga adudagi de ai kerinom tamda ai gi thamoida asi oiramgadra ko oiramroidra ko haibi gi confusion do aina hangbo matamda adugi locality sing da hangbo matamda kerinom tamda clear oi adudagi de o mayang imphal gi lambi oiba taradi ai straight chatkani heraga aina asi sai da khangbong adubu aina start tawdringai da aina chaliba lambi se mayang imphal gi lambi oibra oidabra haibise asi se confirm tawdaba taradi kritagni aina thawbo matamda oiramgadra ko oiramoidra ko heraga always karinom tamda chingnanangai laigini chamamna ba haiba laigini adubu once aina khamaga laiba mi singduda lambi da lairibo mi singduda aina hangbom ta asi mayang imphal gi lambi ra hamtamda hoi mani hairabo matamda adudegi aina
gari do thorak po matamda then ai anita sun ai na khante asi oigadra ko oridra ko habse maramdi ai gi thamoi da karinam tamda clear oi khrabni o asi se mayang imphal gi lambi ni ai na khanglam da batarasu ai na mingon da akhangba mi sing da hangbang matamda karino ai gi doubts ai gi confusion mayam laigada basing do asi de ai na langthokpa ngamki aduna ngasi akuina taibang panda hingba matamda spiritual life to oibatarusu aduna akui gi day to day life to oibatarusu kari toge akuina information gumba habse information pass on tobatarusu aduna akuina lyric tambatarasu akuina atopa thabak tobatarusu akuina exactly akuina karinom sise asise tambatai aduga exactly habse khangbatai aduna asi makai singsa koina exactly tawbangam daba taradi natraga koina exactly sisi khangdaba taradi kare tawguni akoi gi wakhan sida natraga akoi gi punsida chamamnaba adum laigini aduna ngasi taibang panda koina yengbu matamda akoi gi wakhan sidi always karinom tamda asugumba doubts gumbada dum lai asugumba chamamnaba haibisida dum lai aduna ngasi bible da hai Bible da handak ke kui gi Bible seminar da kui na toy na tabani Bible da kari habnam tamda you shall know the truth and the truth shall set you free heaven nang na achungba do khangba matamda achungba du na nangbu kari tawgani freedom phanghangani heaven aduna handak ki ai asigi Bible seminar da aina taba matamda I become very happy I am harau kari gino matamda ngasi spiritual life ki problem da confusion laibutarasu aduga akoi gi punsi gi da confusion laibutarasu akoi gi hakchang nuai tabagi confusion laibutarasu akoi gi family problem gi confusion laibutarasu any kind of problems confusion laibutarasu karino nangna achumba du khangba taradi achumbaduna nangbu adugi polum adugi awaba adugi confusion makhaidigi karino matamda nangbu achumbana nangbu freedom phangangani hebni adu tardi asina nangna achumbudu khangba taradi nangna ariba punsi do nangi awaba punsi nangonda chamanmaba punsi nangonda doubt laiba adu confusion laiba asi makhaigi punsi se nang hingaroi aduna ngasi akuina Bible sida akuina yengba matamda Bible sida yengba matamda kanano who lives in doubt and then who live a clear heart haibisa akuina yengba matamda ya akuina exactly akuina ubo phangi aina angang uringaida aina salvation phangringaida most of the day ngasi su aina mingonda fellowship tawbo wanda mingonda hangba matamda mi singsin ai khoina hangbo matamda nang onda pap laibra natraga taibang mi se karigi papi oibno haibo matam sida mi singsin kari hai game tamda akoina chinthi bagini akoina nisa cha bagini akoina phataba tawbagini aduna akoise papi oirakpani generally mi singsina asumba concept se lai adubu ngasi akoina Bible da yengba matamda asidi akoina khumbadudi akoigi thamoi gi matungina akoina understand tawbagi matungina ni adubu ngasi akoina Bible da yengba matamda di Bible da di kari haige matamda Adam na ishor gi wabu indaba matamna ishor gi wabu indaba na maram oiduna kari tawge mi mayam singse papi oirakpani adubu Bible gi standard na Bible sina amal haire aduna akoina khangzaba akoina tabada akoina khangzaba natraga akoina experience tawzaba haibigi matungina akoina haibu taradi akoina taibang panda laibani chinthi bangange phattaba tawe nisa chai aduna maram oiduna akoina sumbase tawbuni na koise papi ni hebise taibang mi singsina sumna hai adubu ngasi akoina hingadabase akoina ishor de hena chawbuna te ishor na koi bu sembi rakpani adur tarde ngasi akoi gi standard ki matung ne hingadabra natraga ishor gi standard ki matung ne hingadabno che ngasi akoi gi standard ki matung na hingeb taradi akoi gi standard sidi achumba natte aduna achumbadi karina amtamda ishor gi standard sina achumbani adur taradi ngasi mi sing na haye
ओ आइना सुखलमे करिनोम तम आइना खनबजे आइसे पाप तौबनिना आइसे हुरान बनिना आइसे चिंची बनिना आइना फत्तब थबक तौबनिना अदुना मरम ओइदुना आइसे पापीनी हेबसे फर्स्ट असोय भाइबसे मरम दिदे करिगिनोम तमदा अचुम भाइबसे लेते अदुना अहान ब खोंथांग से लानब मतमदा अनि सुब खोंथांग से सुकरिनोम तमदा सोयरकपनि अदुना आइगी पुंसीदा होंगनांगाई गी दमकता आइना करि तौबताय ओ आई ngasi चिंथीबसे तोपताय आई पुंसीदा होंगहन आई पुंसीदा होंब पुरंगनांगाई गी आइना करि तौबताय आई निसा चाब तोपताय असुम तौरगा करी तौगे मतमदा अखोइना फर्स्ट स्टेप तो अखोइना प्रॉपर्ली अखोइंगोंदा अखोइना खंगबदु लेतबनिना सेकंड स्टेप तसु अखोइगी खोंथांग से सोरक सेकंड स्टेप सोइब तारदी थर्ड स्टेप से सोरकनी फोर्थ स्टेप से सोरकनी फिफ्थ स्टेप से सोरकनी अखोइगी पुंसीदा असोइबिगी पिक थनगनी अदु मतमदा मीन हाइबतो हे नंग सोइखरे हाइबतमदा हो आई नासुमु खोनरगा नंग ना सोइखरे लेम लाइन नंग बु सोइखरे हाइबगी करिनोम तमदा अदुगी साउनिंगबगी सु लेगनी अदुगा थमोय पेनदबा हाइबसु लेगनी असुगुंबा केनो थौदोक से थोक्तब नते अदुबु ngasi अखोइना फर्स्ट स्टेप तो अखोइना करेक्ट तौब तारदी फर्स्ट स्टेप तो अखोइना करेक्ट तौब तारदी सेकंड स्टेप सु थर्ड स्टेप सु अखोइना यामना सेंगना अखोइना उब फंगनी अदुना अखोइगी पुंसीदा फर्स्ट स्टेप से क्लियर ओइदब तारदी करि तौगनी सेकेंड स्टेप सु थर्ड स्टेप सु मोइंगोंदा क्लियर ओइबंगमो अखोइना फेलोशिप तौबो मतमदा मीगत वारी सानबो मतमदा नुतीगी मीगोंदा वारी सानबो मतमदा मीसना करि तौगे आई हाना निशा चारमबनी अदुना आई निशा चाब तोगलापो मतमदा आईगी पुंसीदा थौदोक अमा थोगलगा आइना निशा चाब से हौजिति तोखरगे हेब मतमदा अदु आई तोकपो नुमित्ता आई करिनो मतमदा आई नौनो पोकपनी मसी मीसिंगसिना चर्च चप तारसु मीसिंगसिना चर्च चप तारसु मोइना बाइबल से ताब तारसु नौ न पोक हाइबसे करिनो हबसु मोइना खांगबुन मोइना करि खनगे मतमदा ओ आई फत्तब तौरमी अदुना हौजिकती अफब तौरबनिना आई अफब तौबसे नौ न पोकपनी हेबसिनी अदुबो फत्तब तौबो मतमदसु ईश्वरगी वा लेते मोइंगोंदा ईश्वरगी स्टैंडर्ड की मतुंग इन हिंगदे ईश्वरगी स्टैंडर्ड की मतुंग इन ओ ऐसे पापीनी को हाइबिसु मोइंगोंदा खंगब लेते अदुगा मोइना मोइगी पुंसीदा अहोंब लाखरे हेब तारसु ईश्वरगी स्टैंडर्ड की मतुंग इन मोइंगोंदा अहोंब लाखते अदुबु मोइंगोंदा करि लेगे मतमदा अरिब पुंसी हिंगब मतमदसु मोइगी स्टैंडर्ड की मतुंग इन मोइगी पुंसीदा अहोंब लाइ हेब तारसु अहोंब सिसु करिनो मोइगी स्टैंडर्ड की मतुंग इन हिंग अदुना मोइगी मसागी स्टैंडर्ड की मतुंग इन हिंगब मतमदा ईश्वरगी स्टैंडर्ड हेबसिदी मचेतसु यावरक्ते अदुना मोइना सुम तौरगा हिंगब तारदी करमाय तौबा अदुना ngasi अखोइना बाइबल सिदा येंगब मतमदा अखोइना पुंसी से हिंगब मतमदा एग्जैक्टली अखोइना बाइबल्स की थ्रू सिदा एग्जैक्टली अखोइ से बाइबल ना करी हाइनिंग बनो बचे अखोइना एग्जैक्टली अखोइना खंगबता अदुना अखोइना खनबगा ईश्वर ना करी खनबन हबसि यामना खेने अखोइना खनबदि ओ अखोइ फत्तब तौबने अदुना पापीने दुबो बाइबल ना हाइबदि नंगना फत्तब तौबगी नते आदम ना ईश्वरगी वादो इनलक्तबना मरम ओइदुना आदम ना मरम ओइदुना मी मखै सिंग से पापी ओइरकपनी हे सि कदाइदि यंगसिराम तमदा रोमन्स द यंगसि रोमन्स की चैप्टर 5 verse 19 हंदा अखुगी केनो अखुगी गेस्ट स्पीकर न सोसि से पनबनी अदुना आइना जस्ट repeat tawagine asida verse 19 the for as by one man disobedient many were made sinner mi amana disobey tobuna maram oiduna mi mayam singse karinom tamda papi oirakre kanano si se mi amase who is this one man asi one man mi ama habise mi ama sina ishorgi wathang se indaba matamda ishorgi yathang se disobey torapa matamda मी मकई सिंह से पापी ओइ बनी होते असी से कनानो मतमदा आदम ना ईश्वर की याथंग दो इंदबो मतमदा मी मकई सिंह से पापी ओर मसे को नि येंगबो मतमदा आदम गा ईस ना करी की ईश्वर की वासे मोने इंदबनो
ngasi akoina Genesis ta yengba matamda ishor na hai Eden garden gi manungda the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil asigi pambi ani se leibani aduna pumnamak Eden garden da leiba pumnamak se chaba yai adubu nangna the tree of the knowledge of good and evil afabaga phattabagi gyan gi mahai do nangna chaba taradi sigani he aduna ishor gi wahai se Genesis te gi yamna clearly ishor na ma se hai krabni afabaga phattabagi gyan gi mahai do chaba taradi sigani adu taradi taibang mi na Adam ga Eve na ishor gi wadu munna taba taradi moi Satan na moi ngonda chinthi ngai legedra lairoi adubu Adam ga Eve na Satan Adam ga Eve pu chinthi bagumna ngasi Eve ki through the Adam Eve ki through the Eve ta hana laglaga chinthi bagumna ngasi Satan na su taibang mi ngonda karmai na chinthi bunom tamda masi Bible na dihaye Adam na Ishor gi yatang do Ishor bu disobey tawbo na maram oiduna mi mayam sing se papi oirakpani asi Bible na hai adu tardi ngasi aina kari tawbuno habisida condemn tawnungai leite aina ngasi kari ki phattabuno habise ai phattabo punchi kari ki hingbuno habise asida koina condemn tawnungai leite adubu just akoin acknowledge tawgodabn o Adam na maram oiduna aina tawningdaba tarsu aise asumna oirakpani ko habise man acknowledge tawbo matamda problem laigedra problem oinangai liti aini aigi aran badanate Adam na oibadagini adu tati mana aran bagidanate mana phatabginate Adam na maram na oibadagini adu tati mana asum hingbase mana kri tawbatai kana gumba na huran bataradi kana gumba na phataba tawbataradi kri tawbatai mana Aisu masu mipum na maksu acknowledge tawbatai aina si tawbase aina sumbo phatabo punsi hingbase aina tawning bagi natte adubu Adam na maram oiduna khoi se papi orakpani na haudik se pap na khoi bulam jing bi bani hebsi adur tardi asigi solution su asigi gumbagi problems tegi karmaina solution thokadabno habsu it's very simple Bible the saying ni the second part of verse 19 se koina paba matamda The second part of verse 19 se kuni yengbo matamda English ta kare haige so also adugi method ka chap manana akoina Adam dagi na amara moiduna akoi se papi orakpagumna adugi method tuga chap manana mi amana Ishor gi wahai bu Ishor yathang bu obey tawbo matamda mi pumna maksing se dharmo chen lani hai adur tardi papi oiba akoi se papi oirakpa akoi se dharmo chen bhai bese akoi ge khutta natte akoi na honna bi ma pandanate akoi na haising bi ma pandanate papi oirakpa su Adam da gi orak Adam na maram oduna akoi se orakpani aduna dharmo chen ba akoi na oiba tar su akoi ge haising bi natte akoi na honna bi ma pandanate ni amma hai bese kanano amtamda Jesus Christ gi mapandan aduna Bible da hai mi amana papi orapa Adam first Adam na mi makhai singbu papi ohanba aduga last Adam na karit kaugem tam mi makhai singonda punsi pibi bahide aduna ngase koine yengba matamda Bible sida exactly ibase koina uba taradi akoi ngonda chamamnaba wakhan adumba yam laibasingdo adu karinom tamta one by one akoina clear orakan adu nangasi akoina Bible se pabu matamda exactly akoina Bible na kari haibino habise koina khangbate Satan na Eve ngonda lakpani Satan na Jesus Christ ngonda su lai adubu Jesus Christ ngonda lakpa matamda Satan na Jesus Christ bu deceive tawbo ngambra ngamde karigino amtamda Jesus Christ ngonda exactly magi wahai do exactly leba adu tardi ngasi akoi gi punsi da su
temptation lakadaba natte adubo ngasi temptation lakpata rasu ngasi akhui gi punsi da kari tobutai exactly akhui ngonda satan na kari hiding bano akhui bu karmhai na puning bano adugi exactly counter attack tawnangai gi damakta scripture se very clear akhui gi thamoi da oibutai aduna ngasi first problem di kari nom tamda taibong pansi da first problem di kari nom tamda mi singsina first step se moina exactly khangda banina second step third step fourth step ta sudum soirak pan first step ti kari nom tamda first step sida aina pap tawbase aina ishor nai gi damak ta thabak tawdabase kari nom tamda because of aina phataba tawbagini hebise asi sida soiba hobani Satan na kui ngonda kari yenghan game tamda always to look at yourself. Aduna akui gi isagi standard oijaba matamda Bible na standard oidana aina isagi standard oijaba matamda kari tauge pumna makse aina aigi thamoi gi matungina kuina yengba hogun. Adubu ngasi aigi standard ka ishor gi standard se manaba yate ngasi mi mayam singchina kari tauge amtamda ishor ngonda moina changjaba si kari nom tamda ishor ngonda changjaba matamda ishor gi bor phangan biu ishor na akhoi gi ana problems lai han gunu ishor aingonda problem lai han bigunu ishor aingonda thabak phangan biu ishor aingonda ana ba pi bigunu ishor aingonda ina kairak phunhan biu haibise मोना प्रार्थना तवे अदुबो असिगुंबा प्रार्थना से करी तवगे मतमदा ईश्वर न प्रार्थना तवो हाइब्रा बाइबल न करी हाइगे मता असि पुम नमक सिदि मी न नी जब से आई करी चागदबनो आई करी थकदबनो आई करमाइन हिंगदबनो करी सेटकदबनो हाइबिसिन अदुबो ईश्वर न हाइबिसिदि असिगुंबा सिदि करीनो मतमदा आई न फ्रीली पीगनी अदुबो नंग न नीगदबुदि करीनो मतमदा नंगना ईश्वर के अनिंग करी लेबनो हाइबसे हाना थियो हाइबनी ईश्वर के अनिंग से करी लेबनो हाना थियो पुम नमक से नंगी दमकता होई जगनी हाइबनी all these things shall be added unto you हाइब अदु नंगसी अखोइना starting point is सोरक पनिना अखोइ गी way of life से सो everything सोय ngasi bible na su haye kana gumba na nang bu invite tawbo tardi first bench ta phamguno last bench ta phamo boss respectable keno the seat ta phamguno khwai di humble da phamoy akhoi adumba oiningbra mina kawbo tardi kadai dano phajaba jaga da phamge haibagi akhoi always akhoi na khal adubu bible sida akhoi na pabu matamda o bible na sum haye adubu aigi thamoi da sum ui ko haibise akhoi na step by step akoi na siki akoi standard che koi na thadok laga ishor na piriba bible gi standard che koi na khanglak pataradi then akoi gi spiritual life sida clarity hai bise lakani aduna clarity se karmai na lakani ham tamda akoi na ngasi pawbo akoi na hingning base akoi gi aning gi matungen hingabani kanana su koi bu interfere tawningde akoi religious life su hingninge akoi spiritual life su hingninge kanana su interfere tawningde adubu one thing kanana interfere tawbungam gunemta only ishor na interfere tawbungam gudam aduna ngasi akoi na hingba matamda the most important thing se akoi na bible pa ba hai se it's very important ngasi sermons ta ba hai se very important ishor gi aning ba karino ham sa no khang ba hai se it's very important natradi ishor gi standard se karino ham se khang da bataradi akoi gi punsi se karinom tamda atop lambi da khoi se chalkhran aduna ngasi akoi na Luke ki chapter 10 da khoi na pabu matamda asida on akenos lawyer sina masina Jesu Christa ngon da mana hamne teacher oza hairaga mana hamne ai sarga lebak changnangai gi damakta ai kari tawgadabno hai
अदु तारदी मागी क्वेश्चन है बिसे माना क्वेश्चन हंगबा याबा क्वेश्चन नते सिसे अदु बुमाना क्वेश्चन हंगजरी बसे करीनोम तमदा मागी माइंड से करीनोम तमदा माना खनली बसे करीनोम तमदा सर्गले बाग चंगनगाई की दमकता आइना करी तौबा ताय हेबने अदु तारदी मांगोंदा करंबा वाखन लेगेम तमदा आई नीड टू डू समथिंग आइना करी गुंबा तौबा ताय अदु तारदी माना तौगदबसे माना करी खनलबगनी अफबा तौबा नत्रगा फतबा तौबा अदु मरा तैबंग पांद लेबसिदी अफबा तौबा कनागुंबा न फबा तौगने कनागुंबा न फतबा तौगने अदु तारदी फतबसिना करीनो अफबसिना करीनो देगी मागी डिवीजन हाइबसे लाकनी अदुना माना हंगबसे करीनो तमदा what shall I do to inherit eternal life asida what shall I do to inherit eternal life aduna lomba naidaba punsi se phangnangai gi damakta lomba naidaba punsi se phangnangai gi damakta ishor na kui gi damakta kari sinbi bro haibese mana hangbra natte lomba naidaba punsi se ishor na piba lomba naidaba punsi se phangnangai gi damakta ishor na kari sinbi bra ishor gi kari plan laibra haibese mana hangde aina kari tawba tai hebni अदु तारदी मासिना हाइबसे करिनो आइना करी तौबा ताय हाइबसिन अदु मतमदा करी तौगे यीशु ख्रिस्ता न माबु एग्जैक्टली माबु फाखरे यीशु ख्रिस्ता न मागी माइंड से खंखरे ओ असी नुपा से माना असी नुपा से हिंगबसे होना जबा गी मपान द मासे हिंगबा मी पाम हिंगबनिको माना अफबा तौनिंगबा गी मपान न हिंगबनिको मासिना मसा से आई करी गुंबा अफबा तौबा ताय आई अफबा तौबंगा मी हाइबिगी माइंडसेट से मांगोन द लैबिनिको हाइबसे यीशु ख्रिस्ता न मांगोन मागी वाखन से माना चप चाबी माना खंग अदुबु यीशु ख्रिस्ता न मांगोन द नंगना तौगदब नते हाइसे हाइदे नंगना तौगदबनी असुम तौगदबनी डायरेक्टली हाइदे अदुबु माना यीशु ख्रिस्ता न मांगोन द करमाइना ताकपी गेम तमदा मासिना असिगुंबा क्वेश्चन हंगबसे करिगिनो द बेस्ड ऑन द लॉ मागी बैकग्राउंड से करिनो तमदा मागी बैकग्राउंड से मोजेस की लॉ बुने माजे थाजरिबा मांगोन द कॉन्फिडेंस लैबिसे करिनो तमदा मोजेस की लॉ सिदा मासिना कॉन्फिडेंस लैरगा मासिना हंग अदुदा यीशु ख्रिस्ता न हाय what is written in the law sida kari ibno haibsini aduga nangna karmaina pabno haibsini ngasi Mount Sinai da in 1492 BC da according to the scholars 1492 BC da Mount Sinai sida kari toge Israel sing sine lakpo matam da Moses ki ishor na moingonda Moses ki law se pi aduna sim Moses ki law makai sing sa kuina punsin ge heptaradi it comes under two law perfectly amadi karinom tam the first thing karinom tam da lawyer sina kumbasini you shall love the Lord your God with all your heart with all your soul with all your strength and with all your mind aduna Jesus Christa na khangning basi karinom Jesus Christa hai bise Moses ki law da kari ibno abse this is the first thing and then second thing di nang na karmai na pabno hai bisini first thing na Moses ki law da kari ibno second thing na nang na karmai na paraga karmai na understand ta ubno hai bisini adu taradi Moses ki law na isho Moses ki law se mi na pabu matam da it can be understood in other ways also so Moses ki law se we can understand in two things first thing di karino matam da humans understanding maram di Bible sida God's standard and human standard si ibnina karino matam da Moses ki law se piba matam da kari tauge how human can understand let's talk about this taibang missing sina karmai understand tawuno matam da you should not tell lie adu taradi taibang missing na karmai understand tauge ishor na haibni you should not tell lie haibni na ai ngasi chinchi roi da batai adubu ai chinchi khre haujik ta gidi chinchi roi da bani haibise moina kari tawbuno asum understand tawbun
You should not steal nang huran loidabani o ai se huran lame objecti ai huran la roy aduna ai huran ba se tokrani aduna isor na huran gunu habinna ai huran la roy habige karinom tamda magi asigi understanding sila adu taradi isor na nang se huran ba mini habine nang se huran ba mini nang huran gunu habine adu matamda taibang mi sing na tabani na o ai se huran ba mini adu isor na huran gunu habini na ai huran da batai adu de ai se huran chigini adu bu huran la roy huran da ngai gi ai hon na batai habisini adu na isor na Moses ki law se piba matamda taibang mi sing sina karmai na understand tawbunam tamda o ai na tawoi da bani ai asum tawrom bani ai asum tawroi da bani habise moina understand taw adu bu asini taibang mi gi understanding habise Moses ki law sa kun yengbo matamda 10 commandments se asise part ani da khaidok pa nang na taibang mi oina kari tawri dabno nang na isor ngon da kari taw isor ngon da kari tawri dabno habisi taibang mi amo nang na kari tawri dabno aduga amma na isor ngon da nang na kari tawri dabno adubu in all these things kari nam tamda isor gi main thing di kari nam tamda Moses ki law se akhoi ni yengbo matamda kari isor na Moses ki law se pi bise kari gi nam tamda tutor gum na pi bani oza mo oina akhoi bu prepare tawnangai gi damakta adubu nasai isor na piba standard to khangdabani na mi mayam singda ngasi ai Moses ki law se inga dabani ko haibisini adu ngase khoi na Bible da yengbo matamda isor na Moses ki law isor na taibang mi na ngak pa nga moy daba Moses ki law se kari gi pibno am tamda moy bu matik chahan nangai gi nate adubu moy bu matik cha dabani habise khanghan nangai gi damaktani पाप नहान लाकपरा मोजेस किलो नहान लाकपरा मोजेस किलो नहान लाकप नते पाप नहान लाकपने अदु न मोय न पाप से हान लाकप मोय न चिंथी बसे हौरे मी हाट पसे हौरे अदु बो चिंथी ब मी हाट पाइ बसे मोय न तौबु तारसु असि तौबु मतमदा करिनो ईश्वर मोंदा करी ईश्वर मोंदा कोइ न करी आरानब तौबुनो हाबिसे खंगदबनिना मोजेस किलो से मिनसेंगुम न लाकपने लाइक अ मिरर येंगबो मतमदा करी तौगनी ओ मोजेस की लो सिन हाये चिंथी गनु अदुर तारदी आई चिंथी खरेको अदुर तारदी आई चिंथी ब तारदी आई ईश्वर की ममांगदा आई पाप तौग्रेको हाबिसे खंगनगाई गी दमक्तन असिना मरम मोदुन ईश्वर ना मोजेस की लो से कोइ मोंदा पीबनी अदुना ngasi mi mayam singsina spiritual life ti hingninge spiritual life is the second part adubo first part ti karinom tamda ईश्वर का कर्माय ना कोई के समनगदबनो कनेक्शन लेगदबनो ईश्वर का कोई ना कर्माय ना मरी थमगदबनो हाबिसे असि की फर्स्ट स्टेप से सोरक पतारदि सेकंड स्टेप से दुम सोरक कदबने सेकंड स्टेप सोय पतारदि थर्ड स्टेप टू ऑब्वियसली सोरक कदबने अदुना ngasi lawyers in हाबिसे करिनोम तमदा आइना करी तौब ताय हेबने अदुना जिसु ख्रिस्तान हंगबसे करिनो ना नंगना Moses ki law da kari ibno haibise adu Moses ki law da ibise nang na karmai na pabno haibise adu na mana para ko matamda kari tawge matamda ishor ki standard ki matungi na mana pabanate ishor ki standard ti minsengum na nang se chinthi bne nang se chinthi batar nang se papi order bne ishor ki mamang da adu tardi nang papi oi batar di ishor ki thaujal du nang na ni batai haibise अदुबु मसी मी खरना कमाइना पागे मतंदा ईश्वर की स्टैंडर्ड की मतुंग इन नतना ताइबंग मी की अंडरस्टैंडिंग की मतुंग इन मोइना करे कमाइना पागे मतंदा ईश्वर न हाय चिंची गनु अदुर तादे आई ngasi de gi ai चिंची रोय प्रॉमिस माय गॉड आई ngasi de gi चिंची रोय हबसे आई ईश्वर की वासक ईश्वर की मिंगदा आई वासक लगा आई ngasi फास्टिंग प्रेयर तौरगा आई ngasi de gi di आई करिनो मत आई चिंची रोय आई हुरान ला रोय हबसे मीना keno wasakpa wasai atu wasakpa gi maramda su kari hai gem tamda nangna sorgo ga prithibhi si nangna semba nate nangna sorgo gi mingda wasak kanu ha prithibhi gi mingda wasak kanu nangna soiba tare di soi khre yes soida tare di soidre no
yes and no da khakta khumgadabni adubu taibang mi singsin kari khan game tamda taibang mi sing na moina hingba matamda always opposite way da ishor gi opposite way da hing aduna ngasi akoi gi spiritual life hingba matamda shu akoi na akoi na kari go afaba tawba tai habise always khanle adubu ngasi akoi na Luke chapter 8 se akoi na chap phajana khangba taradi akoi pap kamhai na kokpa bangambano aduga akoi na kamhai na spiritual life hinga dabno habise exactly akoi na ishor gi aning bada akoi na khangba ngambani fa aduna first step se kari nom tamda lawyer na habise aina sorgo lebak changnangai gi damakta aina kari tawba tai habise adubu Jisu Krista na habise nang na tawba ngamgadaba natte Moses ki law se nang na misunderstand tawbani ngasi Moses ki law se kari nom tamda to give us the knowledge of sin ishor na Moses ki law se pibe se kari gi nom tamda pap haibi gi gyan se koi ngonda phanghanangai gi damakta ni habise asi kadai di game tamda Romans ki chapter 3 da kuyengsi Romans ki chapter 3 verse 20 da therefore by the deeds of the law no flesh will be justified in his sight for by the law is the knowledge of sin heaven aduna law sina kana busu chumhangadaba natte ishor gi midengi mamangda ishor gi mamangda kana kusu achumbu phangadaba natte maramdi Moses ki law sina achumi bu chumhanangai natte adubu पाप की ज्ञान से खंगन नंगाई की दमकतनी अदुर तारदे अखोइना लो की मतांग द टोटली अखोइना मिसअंडरस्टैंड तौबन ngasi mi mayam singsina karinom tamda Jisu Krista siba tarasu Jisu Krista se taibang pan da poglag laga Jisu Krista na taibang pan ki damakta sibiba tarasu karigino moina Jisu Krista siam na chawda base karigino lo sina moibu panhan bani cinti gino nang cinti banatra nang cinti na cinti nang cinti raga nang na phataba tawraga karmai na Jisu Krista na sibutar nang gi pap kamai na kokpi khre nang dharmo chembani karmai na haiba ngambuno nang cinti banatra nuti gi pap tawunatra haya aduna mara moduna mi mayam sing se karinom tamda Moses ki law se ishor na Moses ki law se pibe se karigi no ab se moina khangda banina ishor na Jisu Krista se karigi pibno Jisu Krista na kari tawbuno haibisu so moigi damak ta chamna chawda bani aduna ngasi lawyer si jo karmain hingem tamda Jisu Krista magi mamangda leibni Jisu Krista ngonda lomba naida bo punchi leibni Jisu Krista ngonda sargo leba gi changnangai gi lambi leibni Jisu Krista ngonda punchi achum bhai bise pungnamak se leibni atubu Jisu Krista ngonda mana phangda bdo mana Jisu Krista bu ignore tawraga masina Moses ki law sida mana leblaga kari hamna aina kari gumba kari tawbatai adur tarde aigi yum thangna base kana no haibis adubu yengse ngasi Moses ki law gi matungina akoina ishor bu akoi gi thamoi sengna akoi nungsiba ngamgadaba natte akoina akoi gi yum thangna bu nungsiba ngamgadaba natte aina aigi yum thangna bu nungsiba taradi aina pochai anau bulaibu matamda aigi yum thangna bu gi sulaibi batapani kana gumba na ishor bu magi thamoi changna nungsiba taradi magi laijaba makhai sing do shor ngonda pi batapani akoi adumba punchi hingba ngamgadra adumba punchi hingba ngamoy adubu achumba punchi se kanana hingba ngamgani only Jisu Krista na hingba ngambane aduna achuma punchi hingba si only Jisu Krista na khakta ma na hingba ngamne aduna Jisu Krista na mangon da takpi bane nang na ngasi yam na chawthok chari base nang na Moses ki law sina ai ngak pangam gani ai Moses ki law se in bangam gani hai bad yam na chawthok ri base nang ge aseng ba image nang no khang bangam da bagini aduna Jisu Krista na mangon da sigwari si saban Jisu Krista sina mangon da nupa mase Jerusalem de Jericho kumla khre kumla pumatam da huran basing thengna ra huran basing sina ma se phubi khre phu khra matung da ma se sigada bogi phibam da mase thanambane adu matam da purohit na mabu Kristo mabu kanbide thanamlaga chakre Levite na sukristo de thanamlaga chakre
जेरूसलेम द माना लेंबो मतमदा माना खनबदी ओ पुरोहित से आइगी युम थंगनबो ओइबो याय नत्रगा लिवाई से आइगी युम थंगनबो ओइबो याय अदुबो मोइना पुरोहित न सुकरिसु तौदे लिवाई न सुकरिस तौदे अदुबो अहुम सुबदा गुड समारिटन सिना लाको मतमदा गुड समारिटन सिना लाको मतमदा करी तौगे मतमदा मासिना असिन मीना फुबीरगा सिगे तौबगी फिबमदा लैबो मतमदा माना करी तौगे माना उबो मतमदा माना माबू नुंसीबीखी हेबन he had imana asumna hai he saw him mana mabu uba matamda mangonda nungsiba pokhi adu mana nungsiba de pokpo matamda kari ge tauge mana manakta changlaga mana bandage punbi thau haibi yu haibi mana puraiba sagi mathak tonghalli adu ma se in the mana pubi in sida mana seba taubi khurmatung da ma sina ayuk sida mana good samaritan sina magi lambi da magi journey da chat chage haiba matam da denarius ani si ma sina puthoglaga innkeeper da pib yengo ngasi koina bible da yengbo matam da good lawyer sina haiba se kari nom tam da aina lomba nai da punchi phangnangai gi damak ta kari tauba tai haibini ai bu pap ta gi kokpo phangjanangai gi damak ta kari tauba tai aina sorry bor phangnangai gi damak ta kari tauba tai haibise taibang mi gi mindset ni taibang mi gi standard ni adu bu ishor gi standard ti kari nom tam da ishor gi standard ti kari nom tam da good samaritan na taubasin good samaritan na kari tauge mabu uki mangonda nungshiki magi manakta changraga bandage punki thau taiki yu taiki magi sada pubikhre in the puraga magi seba taure magi damakta chatpa matamda mana dinaris ani se puthoglaga masina innkeeper ngonda pibe asi makai singsida kanana tawbuno good samaritan na tawbani aduna ngasi good samaritan se kanano habmatamda good samaritan se nang ay nate good samaritan se kanano amtamda Jesus Christane adur tardi asigi chapter sida asigi lyric sida good samaritan na Jesus Christa utarade akoi gi party kanano akoi se kanano akoi se kanone mina phuraga sige tawramba nupa duni ngasi Bible की ज्ञान से सुदबा मतमदा मी सिना करी ताके मतमदा हे गुड समारिटन की पुंसी हिंगदबनी अफबा तौगदबनी लाइरबसिंग बुनंग न सेबा तौगदबनी नंग न लैतबो मीसिंग बु पीगदबनी नंग न अदुम तौगदबनी अता तौगदबनी हेरगा बाइबल द ईश्वर की थमोय खंगदबो मीसिंग न ताइबंग मी बु करी नम तंदो गुड समारिटन की लाइफ हिंगदबनी है अदुना नंग न फबो की तौबो की मपान न नंग न स्वर्गो लेबाक त संगदबनी है asi se taibang missing na hai adubu Jesus Christa na hai bidi kari nom tamda Bible na hai bidi kari nom tamda nang na Moses ki lo do kyamuk su inba tarasu nang na sargo lebak ta lomba nai da punsi do phangga da banate lomba nai da punsi phangge tar di karmai na no nang good samaritan oiraga nate half dead man oiraga ishor good samaritan nang gi damak ta tawbi ga dabni nang na half dead man ki position si nang na yoba taradi Jesus Christa na nang gidamak ta tawbig dabani aduna half dead man si kanana half dead man ki position sa kanana half dead man ki position si da koi bu kanana yohan ga dabno kanana yohan gani Robert Singh si kanano Robert Singh na koi bu od na iba si kanano amtan Robert Singh si kanano akoi ki punchi to kanano od na ige akui ki punsi da kanan orna nai bunam tam da Moses ki law na koi borna nai Moses ki law na koi bu condemn taw bane masi Jesus Christa se taibong pan da lakra bane laglaga Jesus Christa se na cross ta pangting laga si bse taibong pan ki damakta taibong pan ki pap ki damakta si ba bse angang macha na su khang bane adur tar chu angang macha na khang ba tar chu ngasi Jesus Christa na si khra ba tar chu mi sing sina ai Jesus Christa na taibong pan ki pap ki damak ta siba tarasu aise papi na hai bise kari kino Moses ki lo na moi bu condemn ta un nang chinthi banatra chinthi na nang chinthi ba tok ta na chinthi na nang karmai na dharmo chen le hai bino hai bisin adur taradi ngasi
मोइना मोजेस की लॉ से मिसअंडरस्टैंड तौबनी मसी बाइबल द येंगबो मतमदा मोजेस की लॉ न उपसे करिनो मतमदा नंगसे मतिक चादबने नंगसे ईश्वर बो नसाना नसाबु नुंसीब मी नते ईश्वर बु नंग न थमोय चंगना नुंसीगदब मी नते ईश्वर बु नंग वाखन चंगना नुंसीगदब नते ईश्वर बु नंग युम थंगनब मी बु नंग नसाना नुंसीगदब मी नते हाइबसे मोजेस की लॉ ना खुइंगोंद हाइबे अदुर तारदी मसी हाफ डेड मैन से अदु मतमदा गुड समारिटन न माबु कंबीदब तारदी करी तौरनी मासे सीरगदबने अदुर तारदी ngasi मोजेस की लॉ सिना अखोइन मोजेस की लॉ गी मतुंग न अखोइन हिंगब तारदी अखोइसे सीरगदबने अखोइसे लोंब नाइदब पुंसी फंगोइदबने करिगिनो लोंब नाइदब पुंसी अबसे मोजेस की लॉ न पीगदब नते यीशु क्रिस्ता न पीगदबने अदुना यीशु क्रिस्ता न कनागे दमकता थबक तौगनी फारिसी एंड सादुसी जिंगी दमकता माना फारिसी के सादुसी सिंगो द माना प्रीचिंग तौबो मतमदा फारिसी के सादुसी सिंगना यीशु क्रिस्ता बो एक्सेप्ट तौब्रा तौदे करिगिनो फारिसी के सादुसी सिंगदी मोजेस की लॉ द हिंगबने अदुर तारदे ngasi बाइबल द येंगबो मतमदा यीशु क्रिस्ता न कनागे पुंसी द थबक तौवे ओक तबि नुपी गी पुंसी दा टैक्स कलेक्टर सिंगी पुंसीदा चही कुंथ्रा निपान हिप्प नुपाब की पुंसीदा करिगिनो ओक तबि नुपी से गुड समारिटन की पोजीशन द लेब्रा नते ओक तबि नुपी से हाफ डेड मैन की पोजीशन द लेबने अदुबो फारिसी सादुसी सिंग से मोइसा हाफ डेड मैन की पोजीशन द लेब्रा लेते मोइना करिनो वी आर आल्सो गुड समारिटन हेबने अदुना वी आर आल्सो गुड समारिटन अखुसु गुड समारिटन ने नोइसु गुड समारिटन गुम नहिंगदबने नोइसु गुड समारिटन गुम नहिंगदबने अदुबु बाइबल द येंगबो मतमदा कनानो गुड समारिटन से नंग आई नते गुड समारिटन से यीशु क्रिस्ता ने अदुर तारदी अखुइसे कनानो अखुइसे हाफ डेड मैन उपासने यीशु क्रिस्ता ना गुड समारिटन न कनबीदबो तारदी मासे अदुम मदुदा सीरगदबने पुरोहित न कनबीगद्रा कनबीरोय लिवाई न कनबीगद्रा कनबीदे मोय न थनम खरबनी ngasi akoi bu kanbiba haibse only Jesus Christ ne akoi bu Moses ki lo na kanbigedab nate akoi gi aphoba thabak tawbu na kanbigedab nate akoi bu kanbigedab se kanano amta Jesus Christ na kanbigedab aduna Jesus Christ na kana bu kangni asi lawyer sina bina aina kari aphoba tawraga lomba naidab punsi pangadab no haibse ne adu bu Jesus Christ na haibse nang na Moses ki lo ngaglaga nate nang na nangi position do Good Samaritan gum na nang hinangai tawuno nang na half dead man gi matung na half dead man gi position da nang na laiba taradi ai na nang gi damak ta thabak to bigini hebsi I am your good Samaritan you are the half dead man hebsi amen aduna ngasi akoina Bible sida first course of the Bible se akoina khangda taradi ishor na Moses ki law se kari gi pibna ab se akoina khangda taradi krino ईश्वर ने जीसु क्रिस्ता से करी पीबनो अब सुखंग बंगमो मोजेस की लो सिना करमाय ना कोई गोंदा अकोई की पुंसीदा इन्फ्लुएंस तबनो अब सुखंग द बता रदे जीसु क्रिस्ता ना कोई की पुंसीदा करमाय ना इन्फ्लुएंस तबनो अब सुखोई नु खंग बंगमो नसी ताइबंग मीसिंग सिना मोजेस की लो सिदु थाजै जीसु क्रिस्ता गोंदु सु थाजै मोय न खन बजे मोजेस की लो सु ईश्वर न पीबनी जीसु क्रिस्ता सु ईश्वर न पीबनी अनि मक्से कुने थमगदबनी Moses की लो से लाखरब Moses की लो से ओल्ड कवेनेंट ने ओल्ड कवेनेंट दो मान ईश्वर न थिंक्रम मतुंगदा न्यू कवेनेंट से ईश्वर न पीबने ओल्ड कवेनेंट मोजेस की लो से मान न लोशिन खरबनी मोजेस की लो से न करमाय न लोशिन बुनम तमदा मोजेस की लो से न अकोई बुपापी ओहन बनी मोजेस की लो से न अकोई बुसर्गो लेबाक चंगहन ग दबनते लोंबो नाय दबो पुंसी फंगहन ग दबनते मोजेस की लो से न अकोई बुपापी ओहन लगा जीसु क्रिस्ता सिना लाकु मतमदा अकोई बु धर्मो चेनहन बने जीसु क्रिस्ता ना गुड समारिटन लोरगा अकोई बु कनबीबो मतमदा अकोई से धर्मो चेनबा फंगजगदबनी असे अकोई ना बाइबल द येंगबो मतमदा अकोई ना करमाय न हिंगलके अकोई ना करमाय न हिंगलके अदुना बाइबल अकोई ना करी कमाय न खनबनो अदुगा बाइबल ना कमा अकोई गोंदा ताक करी ताकपि निंगबनो इट्स टोटली ऑपोजिट aduna
ngasi ishor ki standard ki matung na yeng bataradi akoi sina half dead man oi bataradi jisu krista na good samaritan oi bataradi akoi se kanba phangjagadra phangoidra akoi kanba phangjarabane adubu asida yengba matamda jisu krista sina good samaritan oiraga asida lawyer sina jisu krista good samaritan oige taradi ma masa kanba nga phangadra phangoi masi good samaritan se kanano jisu krista ne adur tardi half dead man se kanano akoi ni Jesus Christ come for the sinners jisu krista sina pap ki damakta lakbani Matthew chapter 1 verse 21 da Jesus Christ, the meaning of Jesus Christ say he will save his people from their sin heaven. Adur tardi Jesus Christ se akui bukan biba mapu the good Samaritan sin Jesus Christ se adur tardi mana lakpa se karigino magi missing di kanano Moses ki law da hingjabasing nate Moses ki law da moise sige tawbasing ngasi Moses ki law na koi bukan bibangam de good Samaritan na kan bigadabani hebsine Jesus Christ na kan bigadabani hebsing sine magi missing se half dead man missing sine adu ngasi church ta takpi basing se karinom tabda nang half dead man gumna nate nang good Samaritan gumna hingadabani nang laira bosing mateng panggadabani nang adu tawgadabani ishor gospel ki damakta adu tawgadabani asum tawgadabani ada tawgadabani adur tadi moina good Samaritan ki position to moina lawba taradi kari tawgani moi lomba nai da punsi moi Jesus Christ thengna bangam gadra ngamroi kana na Jesus Christ thengna bano half dead man do na Jesus Christ bu thengna bangam bane aina half dead man oi da taradi Jesus Christ thengna bangam moi aina good Samaritan oi bu taradi kari tawgani amtamda kari tawgani amtamda lawyer gumna aina kari afaba tawraga aina sorgo lebak changgadabno lomba naidaba punsi phanggadabno haipsi aduna karmaina koina paptagi ko phangjagadabno haibese akhui gi mapana nate good Samaritan na akhui bu tawi akhui gi damakta tawibu matamda akhuina half dead man gi position da yaulau leiba matamda good Samaritan na akhui gi damakta mana pumna maksimana tawbibani half dead man upana kari tawge kari su tawde good Samaritan na magi damakta pumna maksi tawbibani adugumna salvation khaktanate akoi gi spiritual life su karino matamda ishorna akoi ngonda tawo habinate nang hona gadabani habinate adubo spiritual life su I prepare all things already ishorna perfect oi hangraba punsi ishorna mapung pa hangraba punsi ishorna pulap sin khraba punsi sida akoi na hingbani already perfected world haibidi karinom tamda all things are ready just you believe haibini honna bugi mapanda natte thaja bugi mapanda kun hingada bani aduna first thing papte gi kamaina ko pa phangjagadabno habsu taibang mi sing sin honnai honna matamda moina honna ringaida lawyer gumna honna ringaida moina Jesus Christ se thengnagadra thengnaroidra moi thengnaroi aduna Jesus Christ na haibisine nang honna nangai tawunu nang Moses ki law da kari tawunu habsina kano tawunu Moses ki law sina da nang na khangadabdi nang se good Samaritan natte nang se half dead man ni robber sing na phuraga sige tawbugi phibamda papta sige tawroba nupa nang ni good Samaritan nang bukan bibani aduna ngasi akuina spiritual life ta akuigi position se exactly khangba taradi Jesus Christ exactly akuina thengnagani akuina akuigi position se oh I say good Samaritan natte I say Levite sunate I say keno sunate priest sunate I say half dead man niko I bukan bidaba taradi I gi punsi se mangkhragani ko abse akuina akuigi position half dead man gi position se exactly khangba taradi kana thengnagani good Samaritan thengnagani good Samaritan na akui butheng nabo matamda good Samaritan na akui gi damakta thabak plap che tawbiba taradi good Samaritan na akui ngonda akui bu ugani akui bu nungsi bigani
bandage punbigani thau haibigani you haibigani magi sada tonghangani in the pubigani seba tawbigani ayukta mana thokpo matamda denarius anishu akoi gi damakta pibigani adu ta dikanana tawbuno Jesus Christana tawbuno akoi na karisu tawde. In that same way, the first step of our spiritual life, how to be free from our sins, exactly clear. Second step of our spiritual life, so exactly clearly with a happy heart, with a resting heart. Pothaba gipunsi, harabu gipunsi, pothaba punsi, harabu punsi habsikrino. Ishor naigi damakta taubigani hebsin. Aduna ngasi aigi key point di karino matamda first step se clear oraku matamda second step su clear orakani first step se clear oidaba taradi second step ta su clear oiroi aduna first step ta clear oingai gi damakta akoi good samaritan natte akoi se half dead man ni aduna Jesus Christ se good samaritan ni man akoi gi damakta tawbibo matamda man akoi bu kanbibo matamda akoi se kanjaba phangbani aduna lawyer na khandi bu wakhan se asi lan bani lawyer na law bu understand taw ba se lan bani ngasi akhui gi standard ki matung in hinga dab nate ishor gi standard ki matung in hingba matamda te tawni we can live a very happy and blessed life aduna ishor gi aning bagi ishor gi standard ti karino akui na kari aphawa tawburo habisnate ishor gi standard ti Jesus Christ aduna masi asida akui na achungba do khangba tar o achungba se aina phawa tawbu mapan nate achungba se Jesus Christ na ai gi damakta good samaritan oira mana tawbi ba taradi ai pap te gi kokpo phangjagani adur tardi confusion laigedra lairoi aduna ngasi mi singsina moigi position se khangdaba matamda moigi lambi se moigi position se khangdaba matamda moi on the confusion line yam lai aduna there is no need to be confused now akoi gi position se khangba matamda Jesus Christa gi na akoi gi damak ta kari thabak tawbi na matamda clearly easily connect tawbu ngam aduna first step akui pap te gi kamai na kok chabano habse clearly connection se leiba taradi second step su clearly connect to bangani aina phaba tawroga pap kok panate Jesus Christa gi thauja nai bu pap kok pi banina Jesus Christa nai bu no bu punsi pi bi banina ai gi spiritual life su Jesus Christa nai bu lamjing bi gani he Jesus Christa nai gi damakta aina karmai na hingadabno aina kari tawraga hingadabno ha bisu Jesus Christa nai gi damakta simbi gani Jesus Christa nai gi damakta nambi hangbi gani he bisu aduna thajaraga khongthangba punsi sina spiritual life ha bisu ke ngasi gi desida losinge mayam pratna tawse sargada laibai pai so nangbu yamna thaga charipa ngasi akoina taibong panda hingba matamda akoigi wakhan ge ishor gi wakhan sikhet nei akoigi standard ka ishor gi standard sikhet nei aduna akoigi standard se lang tholaga akoina ishor gi standard se akoina lausin ba matamda akoigi punchi da achamam naba aduga confusions aduga doubts haiba makai sing simangani paso aduna ngasi lawyer na haibugumna aina kari aphaba tawraga aina alomba naidabu punchi phangadabno apsi adubu mana Moses ki law se ishor gi thamoi se khangdabna maram oiduna mana good samaritan gi punchi hingingbani adubu good samaritan ji kananom tam Jesus Christan aduna akuina kananom tam half dead man ni paso aduna asi lawyer sin half dead man ni aise half dead man ni ko habu matamda Jesus Christan mabu kan bi bungam Jesus Christa na mabu kan bi butaradi magi pap makai sing se kopi khrap ni paisho aduna adugumna koina first step se koina chumna ishorgi thamoi se exactly khanglaga koina khongthangbu matam the second step ta so koina papi gi kokpu phangjakre aduna koigi spiritual life ta su karmaina koina taibong panda hingbu matam da karmaina hingadam na to ishorgi guidance ki through da ishorgi thajabu ki through da ishorna lamjing bi gini habisi da koina hingbu matam da harauba yaiphaba aduga resting
lasting spiritual life ishorna khoi gi damakta tawbi chibin tawbi ba da khoi na ngajaraga hingbo matamda harabo punchi khoi hingbo ngamgani hebsini paisho yamna thaga chire si matam pibi gi damakta haijabani jabu makhai sing se Jesu Christa gi mingdani jabani amen. Thank you, Pastor. Thank you. Thank you, Pastor.